Hello and welcome to Nagaland TV. So Manila Kawas. Aja mihan Kalibari Road te ayon ase. Yada Dimapur Bongs Tanwa Swachh Bharat Abhiyan itula ekta organize kurise in collaboration with Dimapur Municipal Council. Yada tan jole do Kalibari Road te ita safa safi kuriala the cleanliness drive itwan ki program alag activities kurina ase. Ahibe amihan itula opore aro jankari lobo. Acha ma'am apni ekta duita koi dibo paro ajila program na. Okay. Ajila program de itu Dimapur Bongs pra organize kura laga ase. Aro tahan dignitaries kan bishi mati gena itu program do bishi successful hui gena conduct kuri luishe. Itu social work kam na like organizes Swachh Bharat Abhiyan lagate itu kam do kuri gena aji do itu la program de kuri ase tahan na. Aro this Dimapur Bongs kan do ile tahan aji noy nuli for the last 5 to 6 years tahan kambishi kurigina aishe aro which is very appreciative aro future dibi tahan aro new initiative new ventures lugina kurigina jaishi kuli do bishi bhal hobo korna aji yatibi janai diase aro ini bishi wala kam do in collaboration with DMC kurigina aishe DMC duile ini logistic support diase itia takto na aro ini kam bhal kurna jagar ne ami khan bi bishi khushi pai ase nuhili bi mui kubuli munja do ekta hoy organization or NGOs kan bi kam do bishi kurigina jai but until and unless idu ki koi individual citizen bra understand nukurigina thakishi kuli do ile NGOs kam kan bra kam kura dibi ekta site failure nishine olaija because they do and the other party or individual I gana muila kuri dibo nuhile ki kuri dena it warne so manu be responsible we gana as a concerned citizen khali NGOs kani noy nulibi every citizen brabi iniga kam bhal kurile bhal hubuna ki kurna itubi ami kuyase aro ki koi ki organization asigulibi time to time awareness program dishigule I think that will also be a very good work for the people awareness idu waste kiniga kurubul lage aro kiniga clean kurubul lage idu khan awareness dishigulibi bishi bhalo hoiniga bhavana kuri ase. Thank you so much. So I'm a founding member of Dimapur Bongs, or project la chairman. Talo da ekta dita wada wadi kuri sawo. So sir, abni ini etola program do ase bole do ekta chotu brief highlight kuri do paro. Hoy, aji ami khan itu program kora do in collaboration with DMC, Dimapur Municipal Council. Aro itu ami khan la first time no hoy DMC logote kam kora do. Ami khan DMC logote bishi bar kam kurise. Ami khan itu rasta Kalibari road to adopt bi kurina thakise. আমি খান পাৰা তক ইটো ৰাস্তাকে আমি খান এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আমি খান বহিকিনে কথা কৰাটো ইটো ৰাস্তাটো সব পৰা বিজি ৰাস্তা আছে আৰু ইটো ৰাস্তাটো আমি খান সব মিলিকিনে সুন্দৰ কৰিনা ৰাখিব ইটো পাৰ্টতে আমি খান ডিমাপুৰ বংশটো ইটো ৰাস্তাতে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি খান ইটো কামটো কৰি থাকে ইটো বাৰলা প্ৰজেক্ট ইটো আমি খান এনে ডিমাপুৰ বংশলা মাইনতে আমিলা মনতে ভাৱনা আহাটো এতিয়া কালভাৰ্ট অলপ মিছিং আছে ইটো গাড়ী পৰা মাৰি কিনা ভাঙাই দিয়া লগা নহলে ইটো কোনবা এইটো ড্ৰেইন ক্লিন কৰা টাইমটো উঠা টাইমতে ভাঙি জ্বালা এনেকা কালভাৰ্ট বেছি মিছিং আছে ইয়াতে দিছ টাইম আমি খান 25 কালভাৰ্ট ইটো স্পেনতে ফ্ৰম মিষ্টি মুখ টু দুৰ্গা মন্দিৰ জংচন 25 কালভাৰ্ট আমি খান নতুন লাগাবলৈ আছে আৰু আমি খান ইটো DMC লগতে আমি খান মিলাই কিনা ইয়াতে ৰাস্তা বিয়া মেজৰ ডেমেজ থাকাটো আমি খান মেটেলিং কৰিনা ইটো লেভেল কৰি দিছে so that every people work smoothly without tension because this portion itu portion to alop danger hoi jaisile manu khan be enega ghurai gina jai thake gari khan be enega ghurai gina jai thake to itu jaga to alop accident prone nishna hoi jai sakisile to itu sob kiba bhamna rakhi gina puja time te kina hobo enega ekta bhamna rakhi gina puja agere sob manu aram para berabole karne ekta platform banai dibole karne itu initiative aru in between ami khan ড্রেনেজ মেজর ব্লক থাকাটো ইটো বি আমি ক্লিন কৰি আছে তো আমি হালা প্রেসিডেন্ট বি আইছে সমাজলা প্রেসিডেন্ট বি তাই দিছে তো আমি হালা আজিলা প্রোগ্রাম আপনি হান সব আইগনা ইমান সুন্দর করে দিয়া কারণে ডিমাপুর বংশ ইজ গ্রেটফুল এন্ড উই লুক ফরওয়ার্ড টু কিপ দিস ওয়ার্ক গোয়িং till Dimapur Bongs exists in Dimapur.
Okay, so apni la babna ekta duita koi dio paro, like not just organization ina amyan nisna ina ekla no ina, like citizens kan give ni like individually tan ki kurile balo. সবে ক্লিনলিনেছ তো না আমি হালা ডেইলি লাইফ লা এইটো একটা তো পার্ট আছে আমি খান তো নিজৰ হি লিটাৰ কৰিব নালাগে আমি আমি অলপ আলাগ টাইপতে মই মানুহখানকে এইটো কৰে এডুকেট কৰে মইতো দিন ভৰ ৰাত ভৰ এইটো ৰাস্তাতে থাকে বিকজ আমি এইটো ৰাস্তাতে আমি লা কাম সব আছে তো আমি দিন ভৰ এইটো ৰাস্তাতে থাকে পান দোকানতে মানুহখান একটা গুটকা খাই কিনে একটা ফেলাইছোঁ গ'লেতো মই সেই যাই কিনে তাইলা ওচৰৰ পৰা গুটকালা পেকেটটো উঠাই কিনে তাইক ৰিকুৱেষ্ট কৰে আজিতো আপুনি কাৰণে এইটো মই উঠাই দিছে নেক্সট টাইমতো আপুনি নিজৰ লাটো নিজৰ উঠাবি দেই মৰম কৰি না বিকজ আমি খান লেতেৰা নকৰিছোঁ গ'লে চাফা কৰিবলৈ নোলাব লেতেৰা কৰিছোঁ গ'লেতো চাফা কৰিবলৈ ওলাব তো এইটো কাৰণে আমি খান লাইক ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট বি শিকিব লাগে আমি আজিকালি ঘৰতে ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰি না আমি ঘৰতে মেনিউৰ খান বনাই লৈ আছে তাতে পৰা আমি দিছ টাইম এইটো আমি তাতে একটা দুৰ্গা পূজা কৰি আছে তাতে দুৰ্গা পূজাতে অৰ্গেনিক থিম ৰাখি কিনে আমিতো পূজা কৰি আছে how do we like cultivate our small vegetables in our rooftop to itu ami waste para hi banaise waste ghor te age to kun to amen phelai de itu waste ka ami han rakhi na itu ke fertility change korna gas khante lagaishu gulu to itu to nekini gine itu hi gold ase plants karne to cleanliness to sob manu monte rakhibo lage aru clean thakishu gulu to covid bi itu covid para bi relief pai. So cleanliness is all about, cleanliness is next to godliness. So we all should keep in mind that this is our city, this is our place. It's our responsibility to keep in and around clean. Thank you. So sir, apni bhi ajila program la pore chutu ekta duita koi dio paro. First of all, thank you so much to Dimapur Bongs for extending an invitation to our unit also. It is a good job taken up by the Bong community here, and it is an initiative which is very important, taking up initiative to clean up Dimapur. As we know, Dimapur is an expanding city, so this initiative is very good from their part, and I would say that let not just be a one-time affair. It should not be a one-time affair. Let it start from the homes, schools, everywhere. This cleanliness, how to do it, it starts from small things. So my only submission is we should go ahead and start from the schools, the children, how to live clean, where to throw the garbage, dustbin. All this is a small initiative which should be taken apart. Okay. Thank you so much, sir. এতিয়া আমি ডিমাপুৰ বেংগলী সমাজলা প্ৰেচিডেণ্ট লৰে একটা দুটা হোদা উদ্যোগ কৰি চাব তো স্যাৰ আপনি আজিলা প্ৰগ্ৰাম না পৰে একটা দুটা কৈ দিব পাৰো এটা আজি প্ৰগ্ৰামটো এনেকৈ বেছি প্ৰগ্ৰামটো এখন কৰে আৰু পहिले কৈ দিব এইটো আমি বেংগলী সমাজ লগা প্ৰেচিডেণ্ট আছে আৰু আমাৰ যিমান বেংগলী ডিমাপুৰতে আছে আৰু সব ইউনাইটেড আছে আণ্ডাৰ দ্য different clubs are there, different NGOs are there like Bongs, Dimapur, Bengali Students Union and many others youth organizations, but all are under the patronage of Dimapur Bengali Samaj, and I am the president of their Samaj. I am always encouraging them, this especially Bongs and students. They are doing very good job. I always advise them to do better for the development of Dimapur particularly and Nagaland as a whole. We are living together very friendly with the Naga people, and we are working together with them all the time for the development. And Dimapur is such a place. It is many India, many communities, races are living coexistently, and Nagas are very brave people, broad mind, brave heart, born hero, born brave. Whenever we go somewhere else, we say that we are living in Nagaland with proud. Because very simple, you won't get anywhere in the world like such type of people. So I always appreciate, whenever I go outside also, I proudly say that I am living in Nagaland, I am from Nagaland. And I always advise my youths that you do always better for the betterment of Nagaland, particularly Dimapur. So this is our motto, to stay here with honesty
And I always advise them, don't go for criminality. Don't do any wrong practice. And always love the land, love the people, so that they will love you. Not by showing yourself outside that you you love them, but from the inner heart that you should feel that I love our Naga friend. So definitely God is there. God exists in every heart, every man. So these are the feelings. It cannot be expressed, but it can feel that I love Naga brothers, and Naga brothers also loves this Bengali people and others non-Naga people. I am president of non-Naga community of Nagaland also. And Om Prakash Shetty is the working president, and other communities they are working vice president and secretaries. So there is a committee. So all the time, and wherever we go, we are very united as a whole. Dimapurians, we say Dimapurians, not as Bengali, not as Biharis, not as Awas or Samas like that. No, we are all together. We are human beings. And we always feel that if the sky is the roof, then we are one man. There is no difference, no distinction between man to man. Everybody has right to live, and everybody has got the fundamental right to live. So this way, our motto to serve the society. We have engaged our youths, and they give me honor. They obey my command, and that is enough. Any more question? Thanks to all, especially NLTV. This organization is actually, it was started in 2015, 7 August 2015. Our main motto is to help the helpless. Amikhan kun dukhiya manu ase, aru kunba any financially assistance lage, medical assistance, aru kunba any education lage, to khan bi amikhan kuri thake. Aru itu uporte bi amikhan aru nea kuri thake ne. Suppose like an example, amikhan main motto to blood donation. Blood donation is our main motto, along with our cleanings purpose like Swachh Bharat Abhiyan. Itu khan kuri thake. So amikhan registered group ase on the March 2019 amikhan registered hoise. Being a Dimapur Bongs. So itu amikhan la main motto ase. Hoy. So, actually, amikhan Dimapur Bongs collaboration with DMC. We have started this event, this Swachh Bharat Abhiyan. Along with some of the delegates we have invited, like first we have starting with our DC, Deputy Commissioner, Commissioner of Police, Administration DMC, Commanding Officer Garhwal Rifles, President Western Sumiho, Chairman CNCCI, President ANF ANSPA Dimapur Unit, Convener Public Grievances, President Dimapur Bengali Samaj, President DCCI. Along with that, some of the social organization also taken engaged creature like BWF, Bengali Samaj, and Punjabi Samaj, Jain Samaj, DBSU, BYG, Hindu Seva Samiti, Director of DMC, and President of CNCCI, our Public Grievances Chamber of Commerce and Industry. Itukan milikena amikhan ajila event to start korisu. Thank you, NLTV. You are doing really wonderful work for the society. Thank you for coming here. Today's work, we thought of, giving a platform to all the local people who will come to see puja in a good road condition, in a cleanliness atmosphere. So our motive is to give a good platform to the entire community of Dimapur. While they come to see the puja, they find that the road condition is not good. They get, they get hurt somewhere. They fall down because some culverts are also missing. So we got a plan. We made a plan actually. We thought,
chalo let us do something big this time. So what we did is idu major ekta rasta biya thakatu PL Bagrila tate major ekta rasta biya thakatu idu ami khan aru DMC khan miligina tate itu soling kuri dise aro tate apni itu Misti Mukla junction te nala pura bhangigina thakatu pura block hoigina thakatu itu ami khan pura clean kurise aro tate culvert kiman bhangigina ase itu sob ami khan notun lagai dibole ase aro itu project tu Durga Mandir to Mistimuk junction tak ase aro ami khan tu itula majote aro Garwal Rifles para ami khan ke bishi modot kurise itu fencing laga tahanla itu bushes khan katibole karne tu Garwal Rifles para hi katigina dise aro itu culvert bana temte DMC la labor khan para takhan ami khan ke support kurise so this is a teamwork with the support of DMC and Dimapur Bongs itu program to successful ami khan kuru parise iate bishi manula involvement ase sob manu aigina physically kunba kain tebi modot kurise kunba aigina chalo apni khan to iman bhal kam kure ase apni khan ke to apni khan অলপ কিবা পাৰিছো গলে মদত কৰি দিব এনেকা ইনস্যুরেন্স বি দিয়া মানুহে বেশি পাইছে তো এনেকা একটা সোসাইটিতে এনেকা একটা হেলদি সোসাইটিতে আমি খান ডিমাপুর বংশ খান তো এনেকা কুরি থাকিবলৈ আছে আৰু কিটা ডিমাপুর বংশলা ইটো ৰাস্তাতে স্পেশালি কালীবাৰী ৰোডতে কিটা ডিমাপুর বংশলা দৰকাৰ হ'ব ডিমাপুর বংশ উইল কিপ অন ডুইং দিস সাচ ওয়ার্ক থ্যাংক ইউ अलग एक्टिविटीज तो आमी बेसि करे आमी खानला मोटो टू हेल्प द हेल्पलेस आसे आमी खान लगते तो लेटर टू बेसि आए मानुला हेल्प करबले कारणे बेसि दूर दूर पर भी आए तो आमी खानला एक सार्वे टीम भी आसे खाली मानुला क्वेरीज आइसो गले आमी सार्वे नकरिना ना दे आमी सार्वे करना ताई खान के होय दिस पर्सन नीड हेल्प मीन्स वी रीच देम and up to our capacity we do the help itu to bisi bag project tu ami khan jinega manu khan ke suppose kunba school te admission kuruba na pare kunba manu tai tala bacha ke treatment dibo na pare ami khan maximum time to ami khan samaj te to na jay kintu samaj la well wisher khan Dimapur bongs ke bhal pa khan তাইখান আহি কিনা তো আমি খানকে তো মদতটো করে এইটো আমি খান ডিমাপুর বংশটো কোনবা লগতে যাই কিনা এইটো মানুহ দরকার আছে এনেকা যাই কিনা আমি খান রিপ্রেজেন্ট কৰিছো গলে তো ডিমাপুর বংশ লাগাটো কোনবি মানাটো নকৰে এইটো একটা গুডউইল ডিমাপুর বংশ বানাইছে এইটো আমি খান একটা আপকামিং আৰু একটা প্রজেক্ট আছে রাইট আফটার দিস স্বচ্ছ ভারত উই গো ফর পেন্ডেল হোপিং আমি খান itu date 12 te ami khan itu Kalibari road para almost 80 to 90 bikes with our traditional attire we will visit almost 20-25 pandals where we will send a good message like about cleanliness about COVID awareness message we will send to every pandals and we pray for the Dimapurians we pray for the entire world people in this parikrama and this event name is Puja Parikrama and this is our one of the main event of Dimapur Bongs. তো আপুনি এতিয়া শুনি পাইছে আমি এতিয়া ডিমাপুৰ বংশলা প্ৰেচিডেণ্ট আৰু এতিয়া চেয়াৰমেন আৰু প্ৰজেক্টলা হেড তাৰ লগতে কথা কৰিছে আৰু আলগ আলগ ডিগনিটাৰিজ খানতে সোধাসুধি কৰিছে আৰু এতিয়া টান কোৱা হিচাপে আছে বোলে তো এতিয়া ডিমাপুৰ বংশানৰ অৰ্গেনাইজ কৰিলা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এইটো আছে বোলে তো বেছি ভাল ইনিচিয়েটিভ আছে কইনাবি জনাই দিছে আৰু এতিয়া আমি কালীবাৰী ৰোডতে তাহান ৰিপেয়াৰিং খান বি কৰি আছে আৰু ৰাস্তাখান বি চাফা চাফি খান কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি টান কোৱা হিচাপে আছে বোলে তো মান ক্লিনলিনেছটো আছে বোলে তো নিজৰ ঘৰ ভিতৰুৱা শুৰু হৈ কইনাবি জনাই দিছে আৰু এতিয়া আমি টানটো আছে বোলে তো পইলা বি ইনা আলগ আলগ এক্টিভিটিজ খান কৰি না আই আছে কইনাবি জনাই দিছে মই আছে কেলে চলতে মই কেমেৰা পাৰ্চন জুচান ৰিপৰ্টিং ফৰ NLTV ডিমাপুৰ